কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করলো ইডি আধিকারিকরা। গতকাল থেকে প্রত্যেকটা আপডেট আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ভোটের মুখে গ্রেফতার এবার আরো এক মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, তাকেও গ্রেফতার করে ইডি। আরো বিস্তারিত জানবো, কি আপডেট পাওয়া যাচ্ছে জানবো। মৈত্রেয়ী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। মৈত্রেয়ী, কেন গ্রেফতার? ইডির কাছে ঠিক কি কি তথ্য প্রমাণ রয়েছে, কি জানতে পারছো? দেখো, এখনো পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে এই ঘটনার যখন তদন্ত শুরু করা হয়, এই আবগারি দুর্নীতির মামলায় যেখানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে তথ্য প্রমাণ এসে পৌঁছায় যে অন্ততপক্ষে 100 কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আসে আবগারি নীতিতে বদলের জন্য, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তদন্ত শুরু করা হয় এবং আবগারি নীতি বদল করা হয় কিছু সংস্থার সঙ্গে মিলে, এবং সেই সংস্থার সঙ্গে কথা বলারও অভিযোগ ওঠে। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, এবং বেশ কিছুদিন হলো তদন্ত চলে এবং এই তদন্তের প্রেক্ষিতে কিন্তু এর আগে অর্থাৎ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আগে 15 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া রয়েছেন, যেখানে আমরা দেখেছি যে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কে কবিতাকে, এবং সহ একাধিক নাম সঞ্জয় সিং, যিনি আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত মোট 16 জনকে গ্রেপ্তার করা হলো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সহ। গতকাল অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নবমবারের জন্য সমন দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর আগে 8 বার বিভিন্ন সময় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে সমন পাঠানো হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। প্রথম 2রা নভেম্বর 2023 সালে সমন পাঠানো হয়, তারপর একে একে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ পর্যন্ত মোট 9 বার সমন পাঠানো হয় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে, কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি সমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং আপের নেতৃত্ব এবং এমনকি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তরফ থেকেও আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এমনকি গতকাল যখন দিল্লি হাইকোর্টে এই মামলার জন্য এই মামলায় রক্ষা কবচের আবেদন নিয়ে দ্বারস্থ হন দিল্লি হাইকোর্টের অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সেই সময়ও কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের তরফ থেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে তাকে সমন দিয়ে ডাকা হয়েছে, মানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। যদি তাকে গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে রক্ষা কবচ দেওয়া হয় তাহলে তিনি অ্যাপিয়ার করবেন, এবং তারপরে দেখা যায় যে দিল্লি হাইকোর্ট সেই রক্ষা কবচ দেয় না, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে তারা নির্দেশ দেন পরবর্তী এপ্রিল মাসে তাদেরকে। একেবারে মৈত্রী, যেমনটা তুমি বলছিলে ঠিক আর তারপরেই গ্রেপ্তার করা হলো কেজরিওয়ালকে। ধন্যবাদ জানাবো তোমাকে। এর আগে আমরা দেখেছি একাধিকবার সমন এড়িয়েছিলেন, গতকালের পর গ্রেপ্তার। যখন আজ আদালতে পেশ করা হবে কেজরিওয়ালকে, কখন পেশ করা হবে এই বিষয় নিয়ে আরো বিস্তারিত আমরা জানবো। সরাসরি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি शंकर आनंद। शंकर, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है और आज कब कोर्ट में पेश किया जाएगा केजरीवाल को? देखिए, तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ईडी मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज़वेनी कोर्ट के लिए रवाना होगी। और जिस तरह से अगर कोर्ट की अगर बात करें तो आज राउज़वेनी कोर्ट में पेश करने के बाद तमाम जो दोनों पक्षों की जो दलीलें होंगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, और दलील देने की जो प्रक्रिया होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आज कोर्ट में ईडी के द्वारा ये बताया जाएगा कि आखिर गिरफ्तारी की वजह क्या रही है। जिस तरह से साउथ यूनिट जो है, साउथ यूनिट के द्वारा किस तरह से ब्राइब दिया गया, और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामला था, इस मामले में किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया, और किस तरह से इस मामले में पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए जो एक साउथ यूनिट जो है वो लगातार प्रयास करी थी। साउथ यूनिट की अगर बात करें तो जिस तरह से तेलंगाना से कनेक्शन जुड़ा, और तेलंगाना की अगर बात करें तो जिस तरह से के कविता का नाम सामने आया, और ये पता चला था कि के कविता जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है, उनके द्वारा किस तरह से ब्राइब देने की जो बात है वो सामने आई थी। इसके साथ ही और भी तेलंगाना और आंध्र से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम इस मामले में सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं ब्राइब देना और जिस तरह से पॉलिसी को प्रभावित करना, ये मसला निकल के सामने आया था। और इस मामले पर जिस तरह से सबसे पहले जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा केस को रजिस्टर्ड किया गया था, उसके बाद सीबीआई के द्वारा दर्ज एफआईआर को ही बाद में ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको दर्ज किया गया, और जब इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो उसके बाद कई आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चल रहा था कि जो भी तफ्तीश का दायरा है वो तफ्तीश का दायरा मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। पूछना चाहेंगे कि हम लोग देखे थे कि कल ही सुनानी नहीं हुआ कल सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज पीएमएलए कोर्ट में पेश के पहले क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज
सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण आज सुनवाई होनी है, और वो सुनवाई होनी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी कल, तो उस मामले पर जो याचिका कल दायर की गई थी उस मामले पर सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले पे 3 जजों की बेंच जो है इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, ये 3 जजों की जो बेंच है इस मामले पर सुनवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से भी देखा जाए, भी थोड़ी देर पहले ही एक और महत्वपूर्ण खबर देखने को मिला है सुप्रीम कोर्ट से ही, और वो खबर थी के कविता से संबंधित। के कविता की जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया गया, और उस मामले को कहा गया कि आप लोअर कोर्ट में जाइए, यानी कि जो रावलपिंडी कोर्ट है वहां पे अब जाइए, वहां पर इस मामले पर अगर जमानत याचिका वहां पे दायर की जाती है तो उस मामले को तत्काल सुना जाएगा। तो ये मामला जो है निकल के फिर लोअर कोर्ट ही जाना है, यानी कि रावलपिंडी कोर्ट ही जाना है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि आज अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर इस मामले पर जब 3 जजों की बेंच जो इस मामले पे तमाम दलीलों को सुनेगी, और हो सकता है कि जिस तरह से पुराने पैटर्न की अगर बात करें, जब बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार भी हुए मनीष सिसोदिया की बात करें, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें, उनकी गिरफ्तारी के समय भी यही पैटर्न हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और बाद में वो मामला रावलपिंडी को ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद अगर बात करें मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, ये तमाम जो नाम है ऐसे नाम है जो आम শঙ্কর, আমরা নজর রাখার চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে এরই পাশাপাশি দিল্লির ছবিটাও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে বিক্ষোভ, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। দিল্লির ছবি আপনাদের দেখাচ্ছি নিউজ 18 বাংলার পর্দা, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। ইতিমধ্যেই একদিকে ভোটের মুখে গ্রেফতার কেজরিওয়াল, আর কেজরিওয়ালের গ্রেফতারিতে বিক্ষোভ চলছে ইতিমধ্যেই। দিল্লির ছবি আপনারা দেখছেন। নজর রেখেছি ইতিমধ্যেই আমরা, যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে নিউজ 18 বাংলার পর্দায় আপনাদের দেখাচ্ছি। অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করে ইডি, গতকালই আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, এবং আজকের এই ছবিটা রীতিমতো বিক্ষোভ চলছে, সেই ছবি আপনারা দেখছেন। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির প্রতিবাদে ভোটের মুখে গ্রেফতার আরো এক মুখ্যমন্ত্রী, এবং যারা ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ করছেন তাদের মধ্যে আটকও করা হয়েছে এমন খবরও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে। এবং আপনাদের আমরা নজর রেখেছি ইতিমধ্যে, এর আগে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকেও গ্রেফতার করা হয় ইডির তরফ থেকে, এবং গতকালের ছবি আপনারা দেখেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা হয়। তারপর আজ এই প্রতিবাদের ছবি, এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। কেজরিওয়ালের গ্রেফতারিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ। এর আগে একাধিকবার সমন এড়িয়েছেন কেজরিওয়াল, এবং গতকাল দিল্লি হাইকোর্টে তার রক্ষা কবচের আবেদন খারিজ হয়। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায় যে সন্ধ্যেবেলা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছে যান ইডি আধিকারিকরা। প্রায় 2 ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়, এবং আজ এই গ্রেফতারির প্রতিবাদেই দিল্লিতে বিক্ষোভ, আটক বেশ কয়েকজন। अरविंद केजरीवाल जी इस देश के इतिहास में पहली बार अरेस्ट हुए सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। हेमंत सोरेन जी की भी जब गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। इस देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद, देश में से 6 में से 1 नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके।